اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرکاء ترجمۃ القرآن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو گرامر کا 20واں سبق لیسن 20 الدرس العشرون ورب 4C بھیج رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز فعل ماضی مجہول کی گردان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ماضی معروف کے مقابلے میں ماضی مجہول آتا ہے۔ فعل ماضی معروف میں سب سے اہم بات اس میں فاعل کا پتہ ہوتا ہے۔ فعل ماضی مجہول میں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا، اور فعل ماضی مجہول میں نائب الفاعل نکالا جاتا ہے اور مفعول کو بطور نائب الفاعل لیا جاتا ہے۔ جب وہ نائب الفاعل آتا ہے تو اس کا اعراب فاعل والا ہی ہوتا ہے، یعنی جس طرح فاعل کے آخر میں پیش یعنی مرفوع ہوتا ہے، نائب الفاعل بھی مرفوع ہوتا ہے۔ فعل معروف سے فعل مجہول بنانا یہ آسان ہے۔ کیوں؟ مجہول کی ایک ہی حالت ہوتی ہے اور اس کے لیے مین کلیہ الٹا اعراب۔ کیا مطلب؟ یعنی کاتبہ معروف اور مجہول بنانا ہے کوتبہ پیش زیر زبر، اس کو ہم الٹا اعراب کہتے ہیں۔ ہر فعل معروف کا، خواہ وہ مجرد کا ہے یا مزید فی کا ہے، اس کے حروف اصلی پر اعراب کو الٹا کر دینے سے مجہول بن جاتا ہے۔ اب چونکہ فعل ماضی معروف اور فعل ماضی مجہول کے پہلی حالت میں خاص موافقت پائی جاتی ہے، اور وہ موافقت یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے 3 حروف فا عین لام میں جو لام کلمہ تیسرا کلمہ ہے، فار ایگزامپل کاتبہ، اس میں با لام کلمہ ہے، اس پر زبر آئی ہے، اور اس کے سامنے اگر آپ کوتبہ لکھیں اور اس کے آخر میں دیکھیں اس کے لام کلمے پر بھی زبر آئی ہے، کوتبہ۔ اس سے پتہ چلا کہ معروف کے لام کلمے پر بھی زبر اور مجہول کے لام کلمے پر بھی زبر، اور ماضی میں چونکہ اضافہ لام کلمے کے بعد ہوتا ہے، یعنی 3 کلموں فا عین لام کے بعد اضافہ ہوتا ہے، تو معروف ہو یا مجہول ہو اضافہ بھی سیم ہوگا، ایک جیسا ہوگا، اور گردان کے لکھنے یا پڑھنے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، سوائے اس کے فا کلمے پر پیش آئے گی اور عین کلمے پر زیر آئے گی، اور فارغ آئے گی، ہمیشہ کے لیے آئے گی۔ اب اس سے گردان لکھنی بھی آسان اور گردان پڑھنی بھی آسان ہو گئی۔ کیسے؟ کاتبہ سے کوتبہ، کوتبہ، کوتبو، کوتبت، کوتبتا، کوتبنا، کوتبتا، کوتبتما، کوتبتم، کوتبتے، کوتبتما، کوتبتنا، کوتبتو، کوتبنا۔ یعنی ماضی معروف اور ماضی مجہول میں بعد میں ہونے والا اضافہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد نائب الفاعل کہ ماضی مجہول میں نائب الفاعل اگر فاعل زیر نہیں ہے، چونکہ ماضی ورب عربی کا اکیلا کلمہ بھی جملہ ہوتا ہے، جب وہ جملہ ہے تو پھر اس سے فاعل نکالنا یا نائب الفاعل نکالنا یہ خاص ٹیکنیک یا ہڈن چیز کو زیر کرنا انتہائی ضروری ہے، چھپی ہوئی چیز ہے۔ اور وہ چھپی ہوئی چیز کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ ہم نے آپ کو ضمائر مرفوعہ منفصلہ کا
14 सीगों पर मुश्तमिल चार्ट पढ़ाया था। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंते अंतुमा अंतुन्ना आना नाखनो। ये 14 की 14 हालतें हमने माजी मजहूल के 14 सीगों के बिल तरतीब हर खाने में रेड कलर के साथ दर्ज कर दिए हैं। यानी कोतेबा का नायबुल फाइल हुआ, कोतेबा का हुमा, कोतेबू का हुम। इसी तरीके से 14 तक सारे नायबुल फाइल आप आसानी से निकाल सकेंगे। और अगर फाइल ज़ाहिर हो जाए, ये तो फाइल हिडन है, अगर फाइल ज़ाहिर होगा, कुरान मजीद में किसी जगह पर भी फेले मजहूल का कोई सीगा आया है और उसका फाइल ज़ाहिर है, तो वो फाइल पर पेश आएगी, यानी वो मरफू होगा। नायबुल फाइल पर पेश आएगी, यानी वो मरफू होगा। फाइल पर भी पेश मारूफ में और नायबुल फाइल पर भी पेश आएगी। अब आखिरी बात, अब इसका तर्जमा कैसे करते हैं। कोतेबा वो लिखा गया, कोतेबा वो 2 लिखे गए, कोतेबू वो सब लिखे गए, कोतेबत वो लिखी गई, कोतेबता वो 2 लिखी गई, कोतेबना वो सब लिखी गई, कोतेबता तू लिखा गया, कोतेबतुमा तुम 2 लिखे गए, कोतेबतुम तुम सब लिखे गए, कोतेबते तू लिखी गई, कोतेबतुमा तुम 2 लिखी गई, कोतेबतुन्ना तुम सब लिखी गई, कोतेबतो मैं लिखा गया, कोतेबना हम लिखे गए। सबसे आखिरी बात कि गर्दान का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन, गर्दान की सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन क्या है कि हम आसानी से समझें। वाहिद के कालम में ता का इजाफा होगा, तस्निया के कालम में अलिफ का इजाफा होगा, जमा के कालम में वाव अलिफ नून जबरना तापेज मीम तुम, तापेज नून तुन नून जबरना तुन्ना और नून जबर ना का इजाफा होगा। और इसमें ता दूसरी लाइन में वाहिद का सीगा ता साकिन का मुअन्नस का होगा, चौथी लाइन में वाहिद का सीगा ता ज़ेर मुअन्नस का होगा और दूसरी लाइन में छठा सीगा नून जबर ना वाला मुअन्नस का होगा और चौथी लाइन में 12वां सीगा नून शा जबर ना वो मुअन्नस का होगा। और तापेश तो ये पेश वाला सीगा मैं के लिए होगा और नून जबर ना वाला सीगा हम के लिए होगा। ये मुख्तसर डिस्क्रिप्शन है गर्दान के लिए, ताकि शोरा का जो बालिग हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अहबाब हैं, उनको आसानी से बात समझ आ जाए। अल्लाह हमारी मदद फरमाए और खिदमत कुरान पर अपनी जिंदगी वक्फ करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।